Dobar dan iz Dahova, Hrvatska. Moje ime je Franjo Sviben i ja sam vaš inženjer tehničke podrške. Danas ću vam pokazati kako se spaja IMO kit, snimač i 4 kamere. Snimač ima samo adapter, nema nikakvog dodatnog prekidača za struju, dakle čim se uključi, snimač počinje raditi, što se može vidjeti i po lampici koja svijetli. Istovremeno sa snimačem uključene i kamere. Kamere ćemo uključiti istovremeno zato što na taj način će se kamere spojiti automatski. Kamere se mogu spojiti i naknadno, ali onda morate to odraditi ručno. Kamere kada spojite, kada se uključe u struju, imaju crveno svjetlo koje neprekidno svijetli. Kada se krenu povezivati, svjetlo će se prebaciti na zeleno i treptat će polako. Kada uspije konekcija, na kratko će svjetlo treptati brzo i nakon toga će se ustabiliti. Znači konstantno će svjetliti zeleno svjetlo. Za sada još uvijek svijetli crveno, dakle kamera se buta. Isto tako se buta i snimač. Evo, krećemo sa postavkama. Postavljanje je vrlo jednostavno. Izabrat ćemo Hrvatsku, ostaće engleski i PAL video postavke. U sljedećem koraku ćemo potvrditi da smo pročitali EU, jer svi smo je pročitali, naravno. Podesit ćemo vrijeme i datum i vremensku zonu. U našem slučaju, to je već podešeno, evo 14.14 je, podesit ćete vrijeme na taj način da kliknete na onaj dio koji je neispravan, godina, i upišete ponovo cijelu godinu. Kliknete jedan put da se ugasi šifrarnik, drugi put da prebacite miš, odnosno kursor na mjesec, utipkate mjesec i isto tako kliknete još jedan put na dan i upišete dan. Sljedeći korak, upisat ćete lozinku. Lozinka mora sadržavati najmanje 8 znakova i mora biti kombinacija, ne mogu biti samo brojke ili samo slova. Znači mora biti minimalno brojke i slova, možete ubaciti specijalne znakove, možete ubaciti velika slova, što god vama odgovara. Postavit ćete nekakav podsjetnik, ako želite, naravno, ako ne želite ne morate, koji će vas asocirati koju lozinku ste koristili. Uzorak, svi više manje već na mobitelima koristimo otiske prsta, tako da ovo polagano postaje zaboravljena stvar, ali evo umjesto passworda, odnosno lozinke, možete koristiti i ovaj uzorak koji isto tako zakomplicirate ili pojednostavite po vlastitoj želji. Ja toplo preporučam upis ovdje vaše e-mail adrese. Zašto? Zato što ćete upisom e-mail adrese u slučaju gubitka lozinke ili zaboravljene lozinke biti u mogućnosti tu lozinku vratiti, odnosno poništiti sami i postaviti drugu. Ako ne postavite ovdje valjanu adresu elektroničke pošte, nećete biti u mogućnosti dobiti tu privremenu lozinku i na taj način ćete imati zaključan snimač koji onda morate nositi na servis da vam ga tamo otključaju. Druga opcija koju možete iskoristiti su ova ovdje pitanja na koja vi dajete nekakav svoj odgovor. Ja ću samo provizorno staviti neke odgovore, tek toliko da oni postoje. Vi ćete naravno staviti nešto što vama ima smisla. To je drugi način na koji ćete moći resetirati zaboravljenu lozinku. Jedan od ova dva načina svakako preporučam, možete koristiti i ova dva. Zaboravio sam upisati nastavak u email adresi. Automatsko ažuriranje firmwarea uvijek je dobrodošlo, ne morate brinuti o tome što će se dogoditi, hoćete li se sjetiti ažurirati firmware ili nećete, tako da ja uvijek to ostavljam. Evo možete vidjeti u pozadini proces je spajanja kamera na snimač je završio i već imamo sliku. Što se tiče mrežnih postavki ne morate ništa raditi, sve je automatski, u tome je i poanta ovog sustava da vam što više moguće olakšamo postavljanje. Ovdje ćete korištenjem ovih QR kodova biti u mogućnosti pristupati svom snimaču sa udaljene lokacije. Šta to znači? To znači da ćete na svoj mobitel instalirati aplikaciju preko koje ćete onda moći u svakom momentu gdje imate internet pristupiti svom
snimaču i pogledati što se događa ili pogledati snimljeni materijal što već želite. Ovdje uključujete ili isključujete tu opciju. Ako je opcija isključena, bez obzira na aplikaciju, bez obzira na internet, vi nećete moći pristupiti snimaču, to je jedna vrst zaštite. Ovisno, odnosno ovaj QR kod koji skinete vas vodi na aplikaciju, gdje ćete skinuti aplikaciju, da li je iOS ili Android operativni sustav, nije bitno. I na drugom QR kodu imate taj jedinstveni serijski broj koji je jedinstvena oznaka vašeg snimača na koju će aplikacija znati sa kojim snimačem će vas povezati. Dakle, ako želite udaljeno pristupati snimaču, iskoristit ćete ovu opciju, odnosno imat ćete ju ključ. Formatirate hard disk jednostavnim klikom na kvačicu, oznaku tog hard diska i format. Sam postupak je gotov za par sekundi i nakon toga je vaš snimač spreman za snimanje. Kao što sam rekao, svjetlo je sada zeleno, konstantno, dakle ne treperi, i to je ono što vam govori da je kamera uspješno spojena. Ima još jedna stvar koju vam nisam sada rekao. Ovdje su bici koje možete otpustiti i čim otpuštanjem dobivate mogućnost okretanja kamere po svim osima. Isto tako na ovom velikom kotaču ovdje, kad njega otpustite, možete podvući samo okretanje. Zašto vam to pokazujem? Zato što u kutiji svake kamere imate ovo, čaroban mali papirić. Svi znate kad ste nešto krenuli buši da uvijek hvali barem jedna ruka, a onaj koji vam treba pomagati baš u tom momentu na mobitelu ili žena kuha ručak ili nešto i ne može vam pomoći. Dakle, nema više potrebe za crtanjem, za zacrtavanjem jednom rukom držanje kamere, traženja našiljene olovke koja je dovoljno tanka da prođe kroz ovu malu rupicu za vijak na samoj kameri, nalijepite ovu naljepnicu, rupe su točno tamo gdje su i na kameri i na taj način si možete pomoći i olakšati samu instalaciju. Nadam se da vam je bilo zanimljivo, nadam se da smo vam pomogli. Hvala lijepo i doviđenja iz Dahma Hrvatske.